Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this. You're planning a totally spontaneous weekend away for next week. Just, a few hours drive. You're on a hotel site, right? And you're scanning those reviews super fast. You need answers now. Is the pool actually heated? Are the beds comfy? Is that breakfast buffet fresh or sad? Tangible stuff. Now, switch gears completely. You're dreaming big. Researching that once-in-a-lifetime trip, far off continent. Maybe next year. Suddenly, you're less worried about the exact pillow thread count, aren't you? It's more like, okay, can I trust this person's overall take? Is this reviewer a seasoned traveler, someone whose opinion, carries weight? Well, it turns out that your psychological state, which is really driven by why and when you're buying, it fundamentally changes what makes an online review feel helpful to you. And this fascinating shift, this change in what we find useful, that's really at the heart of the research we're looking at today. Just to be clear, this discussion is a summary in a really rigorous, peer-reviewed article. It was published in the prestigious Electronic Commerce Research Journal. That's right. It's an ABBCA journal, so top tier in the field. Exactly. And the article itself is titled Effect of Control Level on the Drivers of Online Review Helpfulness. The author is Swagato Chatterjee from Queen Mary University of London in the UK. And we really, really urge you, if you find this interesting, make some time to read the full paper. It's thoroughly researched. Absolutely. It goes into much more detail than we can cover here. For sure. You'll find a direct link right though in the show notes. Okay, so let's unpack this a bit. We all use online reviews. I mean, constantly, right? Oh, definitely. They've become incredibly influential. Yeah, sometimes more trusted than the company's own advertising. Maybe almost as much as a recommendation from a friend, Mm-hmm. But when you're actually sifting through them, what is it that makes a review genuinely helpful? Is it always the same things, or does it depend? That is precisely the core question this research tackles. For a long time, a lot of the work in this area focused on, what the reviews contained, or maybe who the reviewer was, their profile, number of reviews, that sort of thing. Right, the usual metrics. Exactly. Yeah. But this paper brings in something crucial and honestly often overlooked. It's your purchase context as the reader, your underlying psychology when you encounter that review. It's been surprisingly understudied, which is kind of a blind spot for online platforms. So wait, you're saying it's not just about the review itself, but the situation I'm in when I read it. That's a key part of it, yes. That feels powerful, especially when you think about how much these online retailers, already know about us, our browsing, our timing. It does open up possibilities, doesn't it? The research really points towards a more, let's say, nuanced approach for these platforms. They could move beyond just a generic, most relevant sorting algorithm. How so? Well, think about it. They often do have clues about your purchase context, even if they don't frame it this way currently. Like you said, booking travel dates far in advance. That sends a signal. Or searching for baby stuff after buying, maternity clothes. Precisely. These behaviors can hint at your likely psychological state, your construal level, as the paper calls it. And that predicts which kinds of reviews might actually resonate most with you in that moment. Okay, this is getting really interesting. It feels like it could really change how we interact with reviews online. So what are the specific things, the characteristics that this research identifies? What makes a review helpful? Right, so the research draws on something called the theory of helpful behavior. And based on that, it identifies three key characteristics. Think of them as three distinct ways a review can give you a hand. Okay, 3 pillars. Lay them out for us. First up, we have review diagnosticity. Diagnosticity. Okay. Yeah, it sounds a bit technical, but it's essentially about problem solving. Does the review help you make a clear, confident decision? Does it reduce ambiguity? A highly diagnostic review gives you, sufficient information. It clarifies things. It helps you understand what you can realistically expect, removes that uncertainty. Got it. So it's about the hard facts, the clarity, like this hotel room was noisy because it faced the main road. Very specific, very diagnostic. Solves the problem of, will it be quiet? Exactly. That's a perfect example. Removes doubt. Then the second pillar is vicarious expression. Vicarious. Like living through someone else. Pretty much. Yeah. This is about insight mediation. A review high in vicarious expression lets you, the reader, almost feel what the reviewer experienced.
their thoughts, their feelings, the joys, the frustrations. It uses vivid language, sensory details. It kind of transports you there, makes you feel like you get it on an emotional level. Okay, so this is the feeling side, not just the breakfast was good, but waking up to the aroma of freshly baked pastries and strong coffee each morning was pure bliss. You can almost taste it. Yes, that vividness makes the experience relatable, memorable. It bridges the psychological gap between you and the reviewer's experience. Okay, clarity from diagnosticity, feeling from vicarious expression. What's the third? The third is reviewer trustworthiness. The messenger. Exactly. This is your perception. How much can you rely on the reviewer themselves? It's about their perceived reputation, their expertise, maybe their history of reviews, and crucially, their honest intentions. Are they credible? Can you trust their judgment? Right, like seeing a review from someone flagged as a top contributor or someone whose profile shows they travel extensively in that region, you give their opinion more weight. Precisely. You're assessing the source. Okay, so we've got these three: diagnosticity, clarity, vicarious expression, vivid feeling, and reviewer trustworthiness, credibility. That makes intuitive sense. But here's the kicker, right? Do we always value all three equally? Or does their importance, shift around depending on the situation? That is exactly where this gets really interesting, where construal level theory, or CLT, comes into play. It's the game changer here. Construal level theory. Okay, break that down for us. Sure. CLT basically explains that our psychological distance from something, an event, an object, a purchase, influences how we think about it, specifically whether we think about it in abstract terms or concrete terms. Psychological distance? So not just physical distance? No, it's broader. It could be temporal distance, how far in the future or past something is. It could be social distance, how close or distant someone is to us, like a friend versus a stranger. Or hypothetical distance, how likely something is to happen. And yes, physical distance too. All these dimensions contribute. Okay. And how does this distance affect our thinking? You said abstract versus concrete. That's right. When something feels psychologically distant, let's say planning that trip for next year, or buying a gift for a distant colleague, or thinking about a faraway place, our thinking becomes more abstract. This is called high construal. We focus on the big picture, the essential qualities, the why. Superordinate goals, the gist of it, less on the specific details. Right, the forest, not the individual trees. Exactly. But when something feels psychologically close, like that weekend trip next week, or buying a gift for your dad, or checking out hotels right here in town, our thinking shifts. Yeah. Becomes more concrete, more detailed. This is low construal. Now, we do focus on the trees. We zero in on the specifics, the feasibility, the how. Contextual details become much more important. Wow. Okay, so my actual buying situation, who it's for, when it's for, where it is, can literally shift how my brain is wired to process the information I'm seeing. That's kind of mind-blowing. It is profound, isn't it? And it's not just a theoretical quirk. The paper makes a strong case that online platforms, as we touched on, often already have clues about this. Right, the booking gates, the search history. Yeah. Booking travel a year out. Okay. That strongly suggests high construal, searching for local restaurants for tonight. Almost certainly low construal. They can often infer your likely psychological distance. Okay, so if our construal level shifts like that, what does it mean for those three drivers of helpfulness we talked about? Diagnosticity, vicarious expression, trustworthiness. Does their importance change depending on whether I'm in that close low construal state or that distant high construal state? Absolutely. That's the core finding. The research conducted 4 separate experimental studies to really pin this down, manipulating different types of psychological distance. And the patterns were remarkably clear and consistent. So what did they find? What matters most when things are close? Okay, so in low construal situations, when the purchase feels psychologically close, that trip next week, the gift for your dad, the local hotel search, the review characteristics themselves become dominant. Specifically, review diagnosticity and vicarious expression become much more impactful on perceived helpfulness. So the clarity and the vividness. Exactly. You want those concrete details, those vivid descriptions that let you almost mentally simulate the experience right now. You're focused on the how and the what. Tangible cues are key. The study showed a significantly stronger positive link between both diagnosticity and helpfulness and vicarious expression and helpfulness when people were put in a low construal mindset. That makes perfect sense. Like planning that local dinner, I want to know about specific dishes, the exact ambiance, the noise level, concrete stuff. Precisely. You need information that helps you make an informed decision now for something immediate and tangible. Okay, so then conversely, what happens when things feel distant, high construal?
Right. So in high control situations, that abstract big picture mindset, planning the trip for next year, buying for the colleague, researching the far off destination, the focus shifts. Here, the reviewer characteristic becomes paramount. Reviewer trustworthiness is what people lean on most heavily. So the credibility of the source. Yes. When the concrete details feel less immediately relevant because the event is distant, you rely more on the abstract quality of the source's credibility. Is this person generally reliable? Do they have expertise? The research consistently found that reviewer trustworthiness had a stronger positive relationship with perceived helpfulness in high control situations, regardless of whether that distance was time, social connection, or physical location. So for that big adventure next year, I'm less fussed about whether the coffee machine in the room is Nespresso or Keurig. Probably. And more focused on, is this reviewer someone who really understands this kind of travel? Can I trust their overall assessment that this is a worthwhile, safe, amazing place to go? It's a totally different filter. It is. You're operating at a higher level of abstraction, thinking about the overall value and desirability. And in that state, the abstract cue of trustworthiness becomes the more diagnostic signal for you. Okay, the implications here seem pretty significant for anyone who deals with online reviews, platforms, businesses, even us writing them. They really are quite practical. Let's think about online retailers and platforms first. This research strongly suggests they could, and perhaps should, move beyond just generic sorting or most recent reviews. They could personalize it based on inferred construal level. Exactly. Website designers, review managers, they could try to infer the purchase context. Is this a short-term nearby purchase, likely low construal? If so, the platform should dynamically prioritize showing reviews that are highly diagnostic, full of specifics in rich and vicarious expression, vivid language. Then if it looks like a high construal situation. Long-term plan, distant place. Then they should highlight reviews from highly trustworthy sources. Maybe feature reviewers with expert badges or those with a long, consistent history. Emphasize the credibility signals. Doing this could lead to a much more personalized, effective user experience, potentially boosting customer satisfaction, reducing choice paralysis, and maybe even increasing sales. Yeah, I can totally see that. A smarter, more tailored experience feels like a win-win. What about for us, the people writing the reviews? Any takeaways there? Can we make our reviews more helpful? Absolutely. For reviewers, this provides a kind of roadmap. Think about who is likely reading your review and why. If you're reviewing something likely bought in a low-control context, a common household item, a local service, maybe a quick weekend hotel stay. Focus on the details. Yes. Focus on those vivid descriptions, that clear diagnostic information. Give the concrete facts. Share the sensory details. Help people mentally be there. Use that smell of the croissants kind of language. And if it's for something more distant, that big trip, that expensive item planned way ahead. Then, while details are still good, consciously emphasize your credibility. Mention your relevant experience if you have it. As someone who's visited 5 different resorts in this area, or having used professional cameras for 10 years, establish why your opinion should be trusted for this kind of high-level decision. Build that reviewer trustworthiness. So just to recap, we've explored how our purchase context, our psychological distance from something, really changes what makes an online review click for us. This idea comes from construal level theory. Right. And it tells us whether we're going to prioritize those concrete review details, the diagnosticity, the vicarious expression when something feels psychologically close. Or whether we'll lean more on the abstract quality of the reviewer's trustworthiness when the purchase feels more distant. Understanding this dynamic really empowers everyone, platforms, reviewers, and us as consumers, to navigate and contribute to the online information landscape more effectively. So maybe the next time you find yourself scrolling through Amazon or TripAdvisor or wherever, just take a quick pause, ask yourself, am I planning something for right now, something concrete? Or am I thinking bigger picture, more distant, more abstract? And then notice what kind of reviews are you instinctively drawn to? Are they the ones packed with detail or the ones from reviewers who just seem knowledgeable? It's a fascinating lens through which to view our own information processing, isn't it? Makes you wonder what else we process differently based on these subtle psychological shifts. Definitely food for thought. And just a final reminder, the original research article by Swagato Chatterjee that formed the basis of our chat today, it's linked right there in the show notes. Yeah, if this sparked your curiosity, we absolutely encourage you to delve deeper into the actual study. It's great work. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবন্তু কেউ একজন ঠিক পরের সপ্তাহের জন্য একটা মোবাইল ফোন কিনছেন, আবার ধরুন আরেকজন কিনছেন সেই ফোনটাই কিন্তু পরের মাসের জন্য। কিংবা ধরুন একজন কিনছেন নিজের বাবার জন্য, অন্যজন অফিসের এক সহকর্মীর জন্য। এই যে আলাদা আলাদা পরিস্থিতি, এগুলোতে কি একই ধরনের অনলাইন রিভিউ সমান দরকারি মনে হবে? কোনটা বেশি কাজে আসবে বলুন তো? রিভিউয়ের ভেতরে ডিটেলস, নাকি যিনি রিভিউটা লিখেছেন তার কথাটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেইটা? এই প্রশ্নগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না? আর ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়েই সম্প্রতি একটা বেশ গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজকের আলোচনাটা আমরা করছি মূলত ইলেকট্রনিক কমার্স রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। এটা কিন্তু বেশ উঁচু মানের জার্নাল, বলতে চাইছি ABDC A ক্যাটেগরির। আর এই পেপারটার লেখক হলেন লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির স্বাগত চ্যাটার্জি। আমরা শ্রোতাদের অবশ্যই বলবো, যদি এই টপিক আরও আগ্রহ থাকে তাহলে এই দারুণভাবে করা পিয়ার রিভিউড মূল কাজটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করতে। লিঙ্কটা আপনারা শো নোটসে পেয়ে যাবেন। তাহলে মূল প্রশ্নটায় ফেরা যাক। এই যে কেনার পরিস্থিতি, কনটেক্সট, কখন কিনছি, কার জন্য কিনছি, এগুলো কিভাবে একটা অনলাইন রিভিউর হেল্পফুলনেস বা উপযোগিতাকে প্রভাবিত করে? আর কেনই বা কিছু সিচুয়েশনে রিভিউর ভেতরের তথ্য, ওই খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বেশি জরুরি হয়ে ওঠে, আবার অন্য সিচুয়েশনে রিভিউয়ারের বিশ্বাসযোগ্যতা? ঠিক এই জায়গাটাতেই কিন্তু গবেষণাটা আলো ফেলেছে। দেখুন, কোনো অনলাইন রিভিউ কেন আমাদের কাছে সাহায্যকারী বা হেল্পফুল মনে হয় সেটা বোঝার জন্য এই গবেষণায় বাকের একটা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে, থিওরি অফ হেল্পিং বিহেভিয়ার। সহজ কথায় যদি বলি, কোনো একটা তথ্য বা কাজকে আমরা কখন কাজের বা সাহায্যকারী বলে মনে করি। এই তত্ত্ব বলছে এর পেছনে মেনলি 3টে কারণ থাকে। প্রথমটা হলো, ওই তথ্যটা কি আমাদের কোনো সমস্যার সমাধানে সাহায্য করছে, এটাকে বলা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং দিক। দ্বিতীয়টা হলো, তথ্যটা কি আমাদের কোনো বিষয়কে নতুনভাবে বুঝতে বা ধরুন অন্য কারো অভিজ্ঞতাটা যেন নিজে অনুভব করতে সাহায্য করছে, এটা হলো ইনসাইট মিডিয়েশন বা অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া। আর 3 নম্বরটা হলো, যার কাছ থেকে তথ্যটা আসছে সে কি বিশ্বাসযোগ্য, তথ্যের সোর্সটার ট্রাস্টওয়ার্দিনেস বা অনুভূত বিশ্বাসযোগ্যতা। এই 3টে আইডিয়াকে অনলাইন রিভিউর ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে। যেমন ধরুন, একটা রিভিউ পড়লেন, পড়ে মনে হলো, বাহ, এটা তো আমার ডিসিশন নিতে খুব হেল্প করছে, অনেক দরকারি ইনফরমেশন আছে, তার এটা আপনার সমস্যার সমাধান করছে। এই বিষয়টাকে গবেষণায় বলা হচ্ছে রিভিউ ডায়াগনোস্টিসিটি। রিভিউটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য কতটা ডায়াগনস্টিক বা কাজের তথ্য দিচ্ছে। গবেষণার প্রথম হাইপোথেসিস বা অনুমান এটাই যে এই ডায়াগনোস্টিসিটি যত বেশি হবে, রিভিউ তত বেশি হেল্পফুল মনে হবে। H1। আচ্ছা, এবার দ্বিতীয়টা। ধরুন রিভিউটা এমনভাবে লেখা যে পড়ে মনে হচ্ছে আপনি নিজেই যেন এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করছেন বা ওই হোটেলে থাকছেন, লেখকের ফিলিংসটা বুঝতে পারছেন। এটা ওই ইনসাইট দেওয়ার মতো। একে বলা হচ্ছে রিভিউতে পরত অভিব্যক্তি বা ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন। দ্বিতীয় অনুমান বা H2 হলো, এই অনুভূতি জাগানোর ক্ষমতা রিভিউতে যত বেশি থাকবে, রিভিউ তত বেশি সাহায্যকারী মনে হবে। আর থার্ড পয়েন্টটা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, যিনি রিভিউটা লিখেছেন তাকে কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে। এটাই রিভিউ প্রদানকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা বা রিভিউয়ার ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, H3। তৃতীয় অনুমান বলছে রিভিউয়ার যত বিশ্বাসযোগ্য, রিভিউ তত হেল্পফুল। আচ্ছা, তার রিভিউতে কতটা কাজের ইনফরমেশন আছে, ডায়াগনস্টিসিটি, রিভিউটা পড়ে কতটা অভিজ্ঞতাটা ফিল করা যাচ্ছে, ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন, আর রিভিউয়ার কতটা বিশ্বাসযোগ্য, ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, এই 3টেই রিভিউকে হেল্পফুল করে তোলে। এটা তো বেশ লজিক্যাল লাগছে। কিন্তু ওই যে শুরুতে যে প্রশ্নটা ছিল, কেনার পরিস্থিতি, কনটেক্সট, সেটা কিভাবে এই 3টের গুরুত্বকে বদলে দেয়? নিজের জন্য পরের সপ্তাহে ফোন কেনা আর ধরুন অফিসের কলিগের জন্য পরের মাসে ফোন কেনা, এই দুটো ক্ষেত্রে কি এই 3টে ফ্যাক্টর একই রকম ওয়েট পাবে? এক্সেলেন্ট প্রশ্ন। ঠিক এইখানেই কিন্তু রিসার্চটার আসল মজাটা। এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই গবেষক সাহায্য নিয়েছেন কনস্ট্রাকচুয়াল লেভেল থিওরি বা CLT তত্ত্বের।
এই সিএলটি তত্ত্বটি কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। এটা কি বলে? এটা বলে যে কোনো একটা ঘটনা বা বস্তু বা আইডিয়া, সেটার সাথে আমাদের একটা মানসিক দূরত্ব বা সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্স থাকে। আর সেই দূরত্বটা কতটা কম না বেশি তার ওপর নির্ভর করে আমরা সেই বিষয়টাকে কিভাবে ভাবি, কিভাবে প্রসেস করি। এই মানসিক দূরত্ব আবার অনেক রকমের হতে পারে, যেমন সময়ের দূরত্ব, টেম্পোরাল ডিস্টেন্স, মানে ঘটনাটা এখনই ঘটছে নাকি অনেক পরে ঘটবে। হতে পারে সামাজিক দূরত্ব, সোশ্যাল ডিস্টেন্স, বিষয়টা কি আমার নিজের জন্য নাকি অন্য কারো জন্য, সেই অন্যজনই বা কতটা কাছের বা দূরের। এমনকি স্পেশাল বা ভৌগোলিক দূরত্ব হতে পারে, ঘটনাটা এখানে ঘটছে নাকি অনেক দূরে। সিএলটি বলছে যখনই মানসিক দূরত্ব কম থাকে, ধরুন আপনি নিজের জন্য সামাজিক দূরত্ব কম, ঠিক পরের সপ্তাহে সময়ের দূরত্ব কম, একটা ফোন কিনছেন, তখন আমরা জিনিসটাকে খুব কাছ থেকে দেখি, খুঁটিয়ে দেখি। এটাকে বলা হয় লো কনস্ট্রুয়াল বা নিম্ন স্তরের কনস্ট্রুয়াল। এই অবস্থায় আমরা মূর্ত বা কংক্রিট ডিটেলস, মানে জিনিসটা কেমন, কিভাবে কাজ করে, স্পেসিফিকেশন কি, এইগুলোর ওপর বেশি জোর দিই। হাও বা কিভাবে প্রশ্নটা মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন মানসিক দূরত্বটা বেশি, যেমন আপনি হয়তো আপনার অফিসের এক সহকর্মীর জন্য সামাজিক দূরত্ব বেশি, পরের মাসে সময়ের দূরত্ব বেশি, একটা ফোন কিনবেন, তখন আমরা অত ডিটেলসে যাই না। এটাকে বলে হাই কনস্ট্রুয়াল বা উচ্চ স্তরের কনস্ট্রুয়াল। এই অবস্থায় আমরা বিষয়টাকে আরও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা বিমূর্তভাবে দেখি। মূল উদ্দেশ্যটা কি, সামগ্রিক ভ্যালুটা কি, কেন কিনছি, ওয়াই, এইগুলো প্রাধান্য পায়, মানে বিগ পিকচারটা। ওহ, বুঝেছি। তার মানে যখন জিনিসটা আমাদের কাছে সময়ের দিক থেকে বা সম্পর্কের দিক থেকে বা জায়গার দিক থেকে খুব কাছের মনে হচ্ছে, তখন আমরা রিভিউয়ের ডিটেলসের দিকে বেশি ঝুঁকছি। কতটা ইনফরমেশন আছে, কতটা এক্সপিরিয়েন্স বোঝাচ্ছে, মানে ওই ডায়াগনস্টিসিটি আর ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ। আর যখন ব্যাপারটা দূরের মনে হচ্ছে, অনেক পরে কিনবো বা তেমন কাছের কেউ নয় বা দূরের জায়গা, তখন এই খুঁটিনাটির চেয়ে কে রিভিউটা দিচ্ছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা, এই ধরনের একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সিগন্যালগুলো বেশি ম্যাটার করছে। ঠিক ধরেছেন, একেবারে এটাই। এটাই কি তাহলে রিসার্চের মেইন হাইপোথেসিস, H4? এক্স্যাক্টলি, এটাই গবেষণার মূল প্রস্তাবনা বা মেইন হাইপোথেসিস H4, মানে পাঠকের এই কন্ট্রোল লেভেল, যেটা আসলে ওই কেনার পরিস্থিতি বা কনটেক্সট থেকে তৈরি হচ্ছে, সেটাই ঠিক করে দেয় যে রিভিউয়ের ওই তিনটে ড্রাইভারের মধ্যে ডায়াগনস্টিসিটি, ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন আর ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, কোনটার রিলেটিভ ইম্পর্টেন্স কখন বাড়বে বা কমবে। যদি আরও স্পেসিফিক করে বলি, H4A আর H4B বলছে যখন মানসিক দূরত্ব কম, লো কনস্ট্রোল, তখন রিভিউয়ের নিজস্ব ফিচারগুলো, মানে রিভিউটা কতটা কাজের তথ্য দিচ্ছে, ডায়াগনস্টিসিটি, আর কতটা অভিজ্ঞতাটা অনুভব করাতে পারছে, ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন, এগুলো হেল্পফুলনেসকে বেশি প্রভাবিত করে, কারণ তখন মানুষ কংক্রিট ডিটেলড ইনফরমেশনই বেশি খোঁজে। আর H4C বলছে উল্টো দিকে, যখন মানসিক দূরত্ব বেশি, হাই কনস্ট্রুয়াল, তখন রিভিউ প্রদানকারীর বৈশিষ্ট্য, মানে তার বিশ্বাসযোগ্যতা বা ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ তখন মানুষ অত ডিটেলসে না গিয়ে একটা সহজ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিউ বা সংকেত চায়, যেন সোর্সটা কি রিলায়েবল। বাহ, এটা তো দারুণ একটা কানেকশন। আচ্ছা, এই যে এত তত্ত্ব আর অনুমানের কথা হলো, এগুলো তো নিশ্চয়ই এম্পিরিক্যালি টেস্ট করা হয়েছে, মানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিভাবে করা হলো সেই টেস্টগুলো? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই হাইপোথেসিসগুলো ভেরিফাই করার জন্য পেপারটাতে মোট 4টে আলাদা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি করা হয়েছে। এই স্টাডিগুলোতে পার্টিসিপেন্টদের বিভিন্ন কাল্পনিক সিনারিও দেওয়া হয়েছিল, যেখানে এই সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্সের ব্যাপারটা ম্যানিপুলেট করা হয়েছে। যেমন একটা স্টাডিতে ফোকাস ছিল টেম্পোরাল ডিস্টেন্সের ওপর, কাছে বা দূরে ফোন কেনা। অন্যটায় সোশ্যাল ডিস্টেন্স, নিজের জন্য নাকি অন্যের জন্য। আরেকটায় স্পেশাল ডিস্টেন্স, কাছের হোটেল নাকি দূরের হোটেল। আর 4 নম্বর স্টাডিতে এই বিভিন্ন ধরনের ডিস্টেন্সকে একসাথে কম্বাইন করেও দেখা হয়েছে এর এফেক্টটা কি হয়। আর শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরিতেও এটা টেস্ট করা হয়েছে, যেমন মোবাইল ফোনের মতো প্রোডাক্ট, আবার হোটেলের মতো সার্ভিস। ভারতের বিভিন্ন শহরের স্টুডেন্ট এবং ওয়ার্কিং প্রফেশনালসরা এই এক্সপেরিমেন্টগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন।
তাদেরকে ওই সিনারিও অনুযায়ী মোবাইল ফোন বা হোটেলের কিছু বানানো রিভিউ পড়তে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলোতে ওই ডায়াগনস্টিসিটি, ভিক্যারিয়াস এক্সপ্রেশন আর রিভিউয়ার ট্রাস্টওয়ার্দিনেসের মাত্রা পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোনটা তাদের বেশি সাহায্যকারী মনে হচ্ছে। বেশ কম্প্রিহেন্সিভ পদ্ধতি মনে হচ্ছে। তাহলে ফাইন্ডিংস কি, ফলাফল কি বলছে, মিলল কি তত্ত্বের সাথে? ফলাফলের দিকে তাকালে প্রথমত যেটা দেখা যাচ্ছে, ওই যে শুরুতে 3টে বেসিক হাইপোথেসিস ছিল, H1, H2, H3, মানে রিভিউয়ের ডায়াগনস্টিসিটি, ভিকেরিয়াস এক্সপ্রেশন আর রিভিউয়ার ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, এই 3টেই ইন্ডিভিজুয়ালি রিভিউ হেল্পফুলনেসকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করে। এটা সাধারণভাবে সাপোর্টেড হয়েছে, যেটা আমরা হয়তো নিজেরাও এক্সপিরিয়েন্স থেকে বুঝি, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু আসল ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংটা এসছে ওই 4th হাইপোথেসিস H4 থেকে, কনস্ট্রুয়াল লেভেলের প্রভাব। গবেষণাটা ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ, কেনার কনটেক্সটের কারণে যে সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্স তৈরি হয়, সেটা সত্যিই রিভিউয়ের কোন অ্যাসপেক্টটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে সেটাকে মডারেট করে বা পাল্টে দেয়। ঠিক যেমনটা আমরা আলোচনা করছিলাম, যখন কেনাকাটাটা মানসিকভাবে খুব কাছের, মানে লো কনস্ট্রুয়াল, ধরুন খুব শিগগিরই কিছু কিনতে হবে বা নিজের জন্য বা খুব কাছের কারো জন্য, অথবা কাছের কোনো জায়গার জন্য হোটেল বুকিং হচ্ছে, এরকম পরিস্থিতিতে রিভিউয়ের ভেতরের ডিটেলসগুলো, অর্থাৎ রিভিউতে কতটা কাজের তথ্য আছে, ডায়াগনস্টিসিটি, আর রিভিউটা পড়ে কতটা অভিজ্ঞতাটা বোঝা যাচ্ছে, ভিকেরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, এইগুলো অনেক বেশি হেল্পফুল মনে হচ্ছে। মানুষ তখন জানতে চায় জিনিসটা কেমন, কিভাবে কাজ করে, ডিটেলস চায়। আর যখন কেনাকাটাটা মানসিকভাবে একটু দূরের, মানে হাই কনস্ট্রুয়াল, যেমন অনেক পরে কেনা হবে বা নিজের থেকে একটু দূরের কারোর জন্য, অথবা দূরের কোনো অচেনা ডেস্টিনেশনের জন্য হোটেল বুকিং, তখন কিন্তু রিভিউয়ের ওই খুঁটিনাটির চেয়েও রিভিউ প্রদানকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা, ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, সেটা অনেক বেশি প্রাইমারি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষ তখন তথ্যের গভীরে না গিয়ে একটা রিলায়েবল সোর্সের ওপর ভরসা করতে চাইছে। কে বলছে কথাটা, সেটাই মুখ্য। যদি উদাহরণ দিই, একটা স্টাডিতে দেখা গেল যখন ফোন কেনার ডেডলাইনটা খুব কাছে, ধরুন পরের সপ্তাহ, তখন রিভিউয়ের ডায়াগনস্টিসিটির প্রভাবটা হেল্পফুলনেসের উপর বেশি। কিন্তু যখন ডেডলাইনটা দূরে, ধরুন পরের মাস, তখন রিভিউয়ার ট্রাস্টওয়ার্দিনেসের রিলেটিভ ইম্পর্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে। একইভাবে অন্য স্টাডিতে যেখানে একাধিক ডিস্টেন্সকে একসাথে দেখা হয়েছে, সেখানেও রেজাল্ট একই দিকে। দূরের জায়গার হোটেল বুকিং বা দূরের মানুষের জন্য কিছু কেনার ক্ষেত্রে রিভিউয়ারের ক্রেডিবিলিটি একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এই ফাইন্ডিংসগুলো তো শুধু একাডেমিক্যালি ইন্টারেস্টিং তাই নয়, আমার তো মনে হচ্ছে এর বেশ কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশনসও আছে। বিশেষ করে যারা ধরুন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম চালান বা অনলাইন রিভিউ ম্যানেজ করেন, তাদের জন্য কি এখান থেকে কিছু শেখার আছে, কোনো অ্যাকশনেবল ইনসাইট? অবশ্যই আছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজেরিয়াল ইমপ্লিকেশন রয়েছে। প্রথমত, ভাবুন ই-কমার্স সাইটগুলো বা ট্রাভেল পোর্টালসগুলো যেভাবে রিভিউ সর্ট করে বা ডিসপ্লে করে, সেই অ্যালগরিদমটা কিন্তু সবার জন্য একরকম না রেখে ইউজারের সম্ভাব্য পারচেজ কনটেক্সটের ওপর বেস করে অ্যাডাপ্ট করা যেতে পারে। ধরুন প্ল্যাটফর্ম যদি ইউজারের ব্রাউজিং বিহেভিয়ার বা প্রোফাইল থেকে আন্দাজ করতে পারে যে ইনি সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি কিছু কিনবেন, লো টেম্পোরাল ডিস্টেন্স, বা নিজের জন্য কিনছেন, লো সোশ্যাল ডিস্টেন্স, তখন হয়তো তাকে সেই রিভিউগুলো আগে দেখানো যেতে পারে যেগুলো খুব ডিটেলড ইনফরমেশন রিচ। আচ্ছা, অন্যদিকে যদি বোঝা যায় ইউজার অনেক দূরের কোনো ডেস্টিনেশনের জন্য হোটেল খুঁজছেন, হাই স্পেশাল ডিস্টেন্স, বা হয়তো গিফট দেওয়ার জন্য কিছু খুঁজছেন, হাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স, তখন প্ল্যাটফর্ম হয়তো সেই সব রিভিউয়ারদের রিভিউকে বেশি ওয়েট দিতে পারে যাদের একটা ভালো রেপুটেশন আছে, বা যাদের টপ রিভিউয়ার বা ভেরিফাইড পারচেজ এই ধরনের ব্যাজ আছে। কারণ ওই হাই কনস্ট্রুয়াল পরিস্থিতিতে ইউজার সম্ভবত ডিটেলসের চেয়ে রিলায়েবিলিটির ওপর বেশি জোর দেবেন। এমনকি রিভিউ লেখার যে ইন্টারফেস, সেখানেও এর প্রভাব থাকতে পারে। প্ল্যাটফর্মগুলো রিভিউয়ারদের গাইড করতে পারে বা উৎসাহিত করতে পারে যেন তারা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ওপর জোর দেন। তার মানে ক্রেতার সাইকোলজিক্যাল স্টেট বা কনটেক্সট বুঝে যদি রিভিউ ডিসপ্লেটাকে ফাইন টিউন করা যায়, তাহলে সেটা ক্রেতার ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে আরও স্মুথ করে দিতে পারে। আচ্ছা, আমরা যারা সাধারণ ইউজার, যারা রিভিউ লিখি, তাদের জন্য কি এই গবেষণা থেকে কিছু টিপস থাকতে পারে? হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই।
দেখুন, যারা রিভিউ লেখেন তারাও যদি এই কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখেন যে তাদের রিভিউটা কারা পড়তে পারে এবং কোন পরিস্থিতিতে পড়তে পারে, তাহলে হয়তো তারা তাদের রিভিউকে আরও এফেক্টিভ করে তুলতে পারেন। যেমন ধরুন, যদি কেউ একটা সদ্য বাজারে আসা গ্যাজেট নিয়ে লেখেন যেটা কেনার আগে মানুষ খুঁটিয়ে জানতে চাইবে, সম্ভবত লো কনস্ট্রোল সিনারিও, তখন তিনি যদি প্রোডাক্টের পারফরম্যান্স, ফিচার্স, ভালো মন্দ দিকগুলো খুব ডিটেলসে লেখেন, সেটা বেশি কাজের হবে। আবার ধরুন, কেউ হয়তো একটা লাক্সারি রিসোর্ট বা দূরের কোনো ট্যুরিস্ট স্পটের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছেন। সেক্ষেত্রে পাঠকের কাছে হয়তো লেখকের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আর তার জাজমেন্টের ওজনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সম্ভবত হাই কনস্ট্রোল সিনারিও। তখন তিনি হয়তো নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির ওপর বা মূল অভিজ্ঞতার একটা ভাইব্রেন্ট কিন্তু কনসাইজ ছবি তুলে ধরার ওপর বেশি জোর দিতে পারেন। বোঝা গেল। মানে রিভিউ লেখার সময়ও এই মানসিক দূরত্বের ব্যাপারটা মাথায় রাখলে রিভিউয়ের ইম্প্যাক্ট বাড়ানো যেতে পারে। একদম। আর এই পুরো ডিসকাশনটা আমাদের একটা বেশ ব্রডার চিন্তার দিকেও নিয়ে যায়। ভাবুন তো, ভবিষ্যতে কি এমন হতে পারে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো এআই ব্যবহার করে আমাদের এই কনস্ট্রুয়াল লেভেল, আমাদের সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্স, এগুলো রিয়েল টাইমে ডিটেক্ট করবে, আর ঠিক সেই মোমেন্টে আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে পার্সোনালাইজড আর হেল্পফুল রিভিউ সেটাই সামনে নিয়ে আসবে। এটা একদিকে যেমন কনভিনিয়েন্ট মনে হতে পারে, আবার অন্যদিকে এটা আমাদের চয়েস বা জাজমেন্টকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। অথবা আরেকটা দিক থেকে ভাবি, আমরা যখন নিজেরা অনলাইন রিভিউ পড়ি তখন কি আমরা একটু থামি, একটু কি ভাবি যে ঠিক কোন জিনিসটা আমাদের ডিসিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করছে? রিভিউয়ের ভেতরের ওই ফ্যাক্টস আর ডিটেলসগুলো, নাকি রিভিউয়ারের স্টার রেটিং বা তার প্রোফাইল পিকচার? আর কেন করছে? এই ব্যাপারে একটু মেটাকগনিশন বা সেলফ অ্যাওয়ারনেস কি আমাদের এই ইনফরমেশন ওভারলোডের যুগে আরও বেটার কনজিউমার ডিসিশন নিতে সাহায্য করতে পারে? এটা একটা প্রশ্ন যেটা হয়তো আজকের আলোচনার শেষে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন। আর এই পুরো বিশ্লেষণটা শোনার পর আমার মনে হয় অনলাইন রিভিউ পড়া বা লেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকেরই হয়তো একটু হলেও বদলাবে। শ্রোতাদের আমরা আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, যদি এই টপিকটা নিয়ে আরও গভীরে জানার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই স্বাগত চ্যাটার্জির মূল গবেষণাপত্রটি একবার পড়ে দেখতে পারেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, 2 छुट्टियां प्लान करनी है। एक, बस अगले हफ्ते परिवार के साथ पास के किसी हिल स्टेशन पर। दूसरी, अगले साल ऑफिस के कुछ साथियों के साथ किसी बिल्कुल अनजान दूर दराज शहर में। ओके। अब सोचिए, दोनों के लिए होटल चुनते वक्त क्या आपको एक ही तरह की ऑनलाइन रिव्यूज सबसे ज्यादा काम की लगेगी? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे अगले हफ्ते वाली छुट्टी के लिए शायद लोग जानना चाहेंगे कि कमरे में वाईफाई कैसा है ना, नाश्ते में क्या मिलता है। हाँ, वो रोजमर्रा की चीज है। पर अगले साल वाली ट्रिप के लिए शायद ये ज्यादा जरूरी हो कि भाई रिव्यू लिखने वाला कोई अनुभवी यात्री है या नहीं, उसकी बात में दम है या नहीं। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, जरूरतें बदल गईं। दिलचस्प है ना कि एक ही इंसान को अलग अलग वक्त पर अलग तरह की जानकारी मददगार लगती है। सही बात है। यही सवाल उस शोध का केंद्र है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये चर्चा असल में प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च जर्नल, जो एक ABDC A रेटेड जर्नल है, उसमें छपे एक लेख का एक तरह से सारांश है। हाँ। इसके लेखक हैं स्वागतो चैटर्जी, जो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हैं। हाँ, उनका काफी महत्वपूर्ण काम है ये। और हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि वे इस बारीकी से परखे गए, मतलब पीयर रिव्यूड लेख को पूरा पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए अगर इस विषय में रुचि है। तो चलिए समझते हैं कि इस अध्ययन में क्या खास है। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन रिव्यूज हमारे खरीदने के फैसलों पर कितना असर डालते हैं। बहुत ज्यादा। पर क्या चीज है जो किसी रिव्यू को वाकई मददगार बनाती है? और क्या ये हमेशा एक ही चीज होती है? बिल्कुल नहीं। यही तो इस स्टडी का पॉइंट है। ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग या होटल बुकिंग साइटें रिव्यूज को सबसे मददगार या सबसे मिलती जुलती, मतलब रेलेवेंट के हिसाब से दिखाती हैं। हाँ, वो सॉर्टिंग ऑप्शन होता है। हाँ, लेकिन ये स्टडी पूछती है, क्या मददगार का मतलब हर किसी के लिए हर हालात में एक जैसा होता है? शोधकर्ता बताते हैं कि हम कब, कहाँ और किसके लिए कुछ खरीद रहे हैं, यानी हमारा खरीदारी का संदर्भ या परचेज कॉन्टेक्स्ट
ये बात बहुत गहराई से तय करती है कि हमें किस तरह की रिव्यू ज्यादा काम की लगेगी। अच्छा, पर ज्यादातर प्लेटफॉर्म हमारे दिमाग के इस पहलू को, इस मनोवैज्ञानिक बारीकी को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ रिव्यू की स्टार रेटिंग या वो कितनी लंबी है इस पर निर्भर नहीं करता? नहीं, उतना सीधा नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि रिव्यू पढ़ने वाले के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है, उसकी जरूरत क्या है। सही पकड़ा। ये पाठक की उस समय की मानसिक स्थिति और जरूरत से जुड़ा है। इस पहेली को समझने के लिए शोधकर्ता सबसे पहले हेल्पिंग बिहेवियर यानी मददगार व्यवहार के सिद्धांत को देखते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर थ्योरी, ओके। हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी मदद के 3 मुख्य पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन रिव्यूज पर भी लागू कर सकते हैं। ओके, तो क्या है वो 3 पहलू? पहला है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या रिव्यू आपको साफ, ठोस जानकारी देकर फैसला लेने में मदद करती है? रिसर्च में इसे रिव्यू डायग्नोस्टिसिटी कहा गया है। मतलब रिव्यू कितनी जानकारी भरी है, आपके शक कितने दूर करती है, चीज या सेवा को समझने में कितनी मदद करती है। ठीक है। जाहिर है हाइपोथेसिस 1 इसका मददगार होने से एक पॉजिटिव रिश्ता है। ठीक है, जानकारी देना पहला पॉइंट। दूसरा है अंतर्दृष्टि मध्यस्थता, इनसाइट मीडिएशन। क्या रिव्यू पढ़कर आपको ऐसा लगता है जैसे आप समीक्षक के अनुभव को महसूस कर पा रहे हैं, उसकी भावनाओं और सोच को समझ पा रहे हैं, मानो आप खुद वहां हो? अच्छा, इसे रिव्यू में विकैरियस एक्सप्रेशन यानी समीक्षक के अनुभव से जुड़ पाना, उसे महसूस कर पाना, इसका भी मददगार होने से सकारात्मक संबंध पाया गया है। यानी अनुभव को महसूस कराना। ठीक। और तीसरा है माना गया भरोसा, परसीव्ड ट्रस्टवर्दीनेस। क्या आपको रिव्यू लिखने वाले पर भरोसा है? क्या आपको लगता है कि वो ईमानदार है, उसे जानकारी है? इसे रिव्यूअर ट्रस्टवर्दीनेस कहा गया है। ओके। ये समीक्षक की प्रोफाइल, उसकी पुरानी रिव्यूज, उसकी रेटिंग वगैरह पर निर्भर करता है। और हाँ, हाइपोथेसिस 3, भरोसा भी मददगार होने के लिए जरूरी है। तो सीधी सी बात है, एक अच्छी रिव्यू जानकारी देती है, अनुभव का एहसास कराती है और भरोसेमंद लगती है। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन फिर वो खरीदारी के संदर्भ वाली बात कहाँ से आई? इन तीनों चीजों का महत्व कैसे बदलता है? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है और इसके लिए शोधकर्ता एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रूअल लेवल थ्योरी, CLT। कंस्ट्रूअल लेवल थ्योरी, अच्छा, ये क्या है? CLT, हाँ, ये बताती है कि किसी चीज से हमारी मनोवैज्ञानिक दूरी, मतलब साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। मनोवैज्ञानिक दूरी जैसे? हाँ, ये दूरी समय में हो सकती है, जैसे अगले हफ्ते की बात बनाम अगले साल की बात। ओके। जगह में हो सकती है, पास की जगह बनाम दूर की जगह, या सामाजिक हो सकती है, हाँ। अपने करीबी के लिए कुछ करना बनाम किसी अनजान या दूर के सहकर्मी के लिए। अच्छा, तो दूरी सोचने का तरीका बदल देती है, कैसे? हाँ, जब कोई चीज मनोवैज्ञानिक रूप से नजदीक होते हैं, जैसे अगले हफ्ते की वो पास वाली छुट्टी, तो हम ज्यादा ठोस बारीक चीजों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी। इसे लो कंस्ट्रूअल सोच कहते हैं। लो कंस्ट्रूअल, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज मनोवैज्ञानिक रूप से दूर होती है, जैसे अगले साल वाली दूर की यात्रा, तो हम ज्यादा बड़ी तस्वीर, अमूर्त बातों और नतीजों क्यों पर ध्यान देते हैं। इसे हाई कंस्ट्रोल सोच कहते हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अगले हफ्ते परिवार के साथ पास जाने की सोच रहा हूँ, नजदीकी, लो कंस्ट्रूल, हाँ, तो मेरा दिमाग अपने आप उन रिव्यूज को खोजेगा जिनमें होटल के कमरे की साइज, बाथरूम कैसा है, आसपास खाने की जगह है या नहीं, ऐसी ठोस बातें हों। बिल्कुल। यानी जानकारी, डायग्नोस्टिसिटी और अनुभव का एहसास, विकेरियस एक्सप्रेशन ज्यादा जरूरी होंगे। H4A, H4B। बिल्कुल, सिद्धांत तो यही कहता है। लो कंस्ट्रूल मोड में हम बारीकियों और यहाँ और अभी के अनुभव पर फोकस करते हैं, इसलिए ठोस जानकारी और अनुभव का जीवंत वर्णन हमें ज्यादा मददगार लगता है। और उस दूसरी यात्रा के लिए जो अगले साल सहकर्मियों के साथ है, दूर, हाई कंस्ट्रूल, तब शायद मैं ये जानना चाहूंगा कि रिव्यू लिखने वाला कितना अनुभवी है, उसकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, बजाय इसके कि नाश्ते में पराठे थे या इडली। हाँ हाँ हाँ, मतलब तब भरोसा, ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा अहम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मनोवैज्ञानिक दूरी ज्यादा होती है तो हमारा दिमाग बड़ी तस्वीर देखता है।
हम चीजों के सार और उनकी वजहों पर जाते हैं। अच्छा, ऐसे में जानकारी देने वाले स्रोत का भरोसेमंद होना ज्यादा मायने रखता है। हम ये सोचते हैं कि क्या इस इंसान की राय पे यकीन किया जा सकता है, खास तौर पर जब हम उस स्थिति या जगह से अनजान हैं। ये तो कमाल की बात है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मेरा दिमाग ऐसे काम करता है। तो क्या इस थ्योरी को परखा भी गया है? स्टडीज हुई इस पर? हाँ, यही तो इस शोध की खूबसूरती है। इसे परखने के लिए शोधकर्ता ने 4 अलग-अलग प्रयोग किए। 4? ओके। हाँ, उन्होंने लोगों को अलग-अलग काल्पनिक स्थितियों में डाला। जैसे स्टडी 1 में लोगों से कहा गया कि कल्पना करें कि वो अगले हफ्ते मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। कम समय की दूरी, लो टेम्पोरल कंस्ट्रुअल। बनाम अगले महीने खरीद रहे हैं, ज्यादा समय की दूरी, हाई टेम्पोरल कंस्ट्रुअल। फोन खरीदना? हाँ, एक और में कल्पना करें कि अपने पिता के लिए फोन खरीद रहे हैं, कम सामाजिक दूरी, लो कंस्ट्रुअल। बनाम किसी दूर के सहकर्मी के लिए, ज्यादा सामाजिक दूरी, हाई कंस्ट्रुअल। ओके, सामाजिक दूरी। और एक स्टडी होटल बुकिंग पर थी, पास के शहर में कम स्थानिक दूरी बनाम दूर के शहर में ज्यादा स्थानिक दूरी। अच्छा। फिर उन्हें एक नकारात्मक रिव्यू दिखाए और पूछा कि ये कितनी मददगार लगी, और साथ ही रिव्यू की जानकारी, डायग्नोस्टिसिटी, अनुभव के एहसास, विकेरियस एक्सप्रेशन और समीक्षक के भरोसे, ट्रस्टवर्दीनेस को रेट करने को कहा। और नतीजे क्या निकले? क्या थ्योरी सही साबित हुई? मतलब क्या ये पैटर्न दिखा? काफी हद तक हाँ। चारों अध्ययनों ने मुख्य पैटर्न की पुष्टि की, हालांकि हर तरह की दूरी का असर थोड़ा अलग अलग पहलुओं पर ज्यादा दिखा। अच्छा। मिसाल के तौर पर स्टडी 1 में जब लोगों को जल्दी अगले हफ्ते फोन खरीदना था, लो टेम्पोरल कंस्ट्रुअल, तो रिव्यू में कितनी जानकारी है, डायग्नोस्टिसिटी, ये बात मददगार होने पर ज्यादा असर डाल रही थी। लेकिन जब उन्हें देर से अगले महीने फोन खरीदना था, हाई टेम्पोरल कंस्ट्रुअल, तो समीक्षक कितना भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दीनेस, ये बात ज्यादा अहम हो गई। अच्छा, तो समय की दूरी में जानकारी बनाम भरोसा। हाँ, मोटे तौर पर। और दूसरी तरह की दूरियों के लिए भी ऐसा ही कुछ, सामाजिक और स्थानिक। हाँ, पैटर्न मिलता जुलता था। जैसे जब अपने करीबी पिता के लिए फोन खरीदना था, लो सोशल कंस्ट्रुअल, तो रिव्यू पढ़कर अनुभव कैसा महसूस हुआ, विकेरियस एक्सपीरियंस, ये ज्यादा मायने रखता था। लेकिन जब किसी दूर के सहकर्मी के लिए खरीदना था, हाई सोशल कंस्ट्रोल, तो फिर से समीक्षक का भरोसा, ट्रस्टवर्दीनेस, ज्यादा जरूरी हो गया। ओके। इसी तरह पास के होटल के लिए बुकिंग करते समय लो स्पेशल कंस्ट्रोल, अनुभव का एहसास, विकेरियस एक्सपीरियंस अहम था, जबकि दूर के होटल के लिए हाई स्पेशल कंस्ट्रोल, समीक्षक का भरोसा, ट्रस्टवर्दीनेस। अच्छा। स्टडी 4 ने तो इन सभी दूरियों, समय, सामाजिक स्थान को एक साथ मिलाकर भी जांचा और पाया कि ये सभी दूरियां मिलकर तय करती हैं कि जानकारी, अनुभव या भरोसा, इन तीनों में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये साफ है कि सबसे मददगार रिव्यू जैसी कोई एक चीज नहीं है। ये तो इस पर निर्भर करता है कि हम कब, कहां और किसके लिए देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? क्या अमेज़न या ट्रिपवाइजर जैसी साइटों को अपनी रिव्यू दिखाने का तरीका बदलना चाहिए? ये तो काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये शोध इशारा करता है कि शायद यही ज्यादा असरदार तरीका हो। सबसे बड़ा सबक ये है कि रिव्यूज दिखाने की रणनीति एक साइज सब पर फिट वाली नहीं होनी चाहिए। इसे बदलती रहनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए और इस्तेमाल करने वाले के संभावित खरीदारी संदर्भ और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर कोई अगले कुछ दिनों में छुट्टी के लिए होटल ढूंढ रहा है, लो कंस्ट्रोवर, हाँ, तो वेबसाइट को शायद वो रिव्यूज पहले दिखानी चाहिए जिनमें ढेर सारी ठोस जानकारी हो और अनुभव को अच्छे से बताया गया हो। हाँ, संभवतः ये ज्यादा मददगार हो सकता है। और अगर कोई महीनों बाद की यात्रा प्लान कर रहा है या किसी बहुत दूर या अनजान जगह जा रहा है, हाई कंस्ट्रुअल, हाँ, तो शायद उन रिव्यूज को ऊपर लाना चाहिए जो अनुभवी या भरोसेमंद माने जाने वाले समीक्षकों ने लिखी हैं। अच्छा। पर वेबसाइट को कैसे पता चलेगा यूजर का कंस्ट्रुअल लेवल? देखिए, अंदाजा लगाया जा सकता है। वेबसाइटें यूजर से मिली जानकारी जैसे यात्रा की तारीखें, मंजिल कितनी दूर है, कितने लोग जा रहे हैं, हाँ, ये सब तो पूछते ही हैं। हाँ, या उनके पुराने रिकॉर्ड्स, जैसे अगर कोई बार बार बच्चों के सामान खरीदता है तो शायद वो परिवार के लिए होटल देख रहा हो। इन सब का इस्तेमाल करके वेबसाइटें अंदाजा लगा सकती हैं कि यूजर किस कंस्ट्रुअल लेवल पर है और उसी हिसाब से रिव्यूज को रैंक कर सकती हैं। मतलब पर्सनलाइज रैंकिंग, लेकिन सिर्फ पसंद के आधार पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल स्टेट के आधार पर।
बिल्कुल, इसी को हम प्रासंगिकता की एक ज्यादा स्मार्ट परिभाषा कह सकते हैं। ये तो रिव्यू लिखने वालों के लिए भी काम की बात हो सकती है। आजकल तो लोग रिव्यू लिखकर पैसे भी कमाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो अपनी लिखने की स्टाइल बदल सकते हैं, ये सोच करके उनका पाठक कौन है या किस स्थिति के लिए पढ़ रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ऐसी चीज के लिए लिख रहा है जो लोग तुरंत खरीदते हैं तो उसे ठोस डिटेल्स और अनुभव पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज के लिए लिख रहा है जिसकी प्लानिंग लोग दूर के भविष्य के लिए करते हैं तो अपनी विश्वसनीयता और विशेषज्ञता दिखाना शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सही बात है। ये समझना कि अलग अलग हालात में क्या चीज रिव्यू को मददगार बनाती है सबके लिए अच्छा है। ग्राहकों के लिए बेहतर फैसले, कंपनियों के लिए ज्यादा संतुष्ट ग्राहक और शायद बेहतर कमाई, और रिव्यू लिखने वालों के लिए ज्यादा असरदार प्रोफाइल। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़, मतलब जो मुख्य बात निकल कर आई वो ये है कि ऑनलाइन रिव्यू कितनी काम की हैं, ये सिर्फ रिव्यू में लिखी बातों या लिखने वाले पर ही निर्भर नहीं करता। नहीं, ये काफी हद तक पढ़ने वाले के दिमाग और उसकी उस समय की जरूरत पर भी निर्भर करता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक दूरी, चाहे वो समय की हो, जगह की हो या रिश्तों की, चुपके से ये बदल देती है कि हम जानकारी में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, ठोस बारीकियों और अनुभव को या फिर जानकारी देने वाले स्रोत के भरोसे को। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी भी जानकारी को कैसे समझते और इस्तेमाल करते हैं, ये कितना संदर्भ पर आधारित और पेचीदा है। हाँ, ये जरूर है कि हर स्टडी की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। अच्छा, जैसे? ये मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन और यात्रा, होटल के संदर्भ में किया गया था, और इसमें ज्यादातर नकारात्मक रिव्यूज का इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये आपने बताया था। डेटा भारत से लिया गया था और प्रतिभागी ज्यादातर युवा पढ़े लिखे लोग थे, तो भविष्य के शोध इन नतीजों को दूसरी तरह की चीजों, सेवाओं, सकारात्मक रिव्यूज, अलग अलग देशों और अलग तरह के लोगों के साथ जांच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज को खरीदने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं या आपको वो कितनी जल्दी चाहिए, ये बातें भी असर डालती हों। सही है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। रिव्यू से हटकर सोचें तो क्या हमारी ये मनोवैज्ञानिक दूरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी ऑनलाइन जानकारी जैसे खबरें, राजनीतिक तर्क या सेहत से जुड़ी सलाह को देखने और समझने के तरीके को भी ऐसे ही बदलती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कोई तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी, लो कंस्ट्रुअल, हमें उसकी बारीकियों पर ध्यान देने पर मजबूर करती है, जबकि भविष्य के जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी दूर की समस्या, हाई कंस्ट्रुअल, के बारे में पढ़ते वक्त हम विशेषज्ञों की विश्वसनीयता पर ज्यादा निर्भर करते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और पूरी संभावना है कि ऐसा होता हो। ये दिखाता है कि हमारे सोचने का तरीका कितना लचीला और स्थिति के अनुसार बदलने वाला है। एक ही जानकारी अलग अलग लोगों को या एक ही इंसान को अलग अलग समय पर बिल्कुल अलग लग सकती है, उसकी उपयोगिता अलग महसूस हो सकती है। सही बात है। और जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उन्हें हम स्वागतो चटर्जी का पूरा शोध पत्र पढ़ने के लिए फिर से प्रोत्साहित करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा।